विरोधी दल पॉलिटिक्स की जदि तिर्यक भाव में देखा जाए ताले आपण देखिए 2025 मसीह बीजेडी दल में एक प्रकार विस्फोरक परिस्थिति सृष्टि होती। कौन से विस्फोरक परिस्थिति? यार मूल आधार होती वीके पांड्यान एवं तांको पत्नी सुजाता कार्तिकेयन। समस्त जानती वीके पांड्यान 2024 निर्वाचन में हारीगला पर पार्टी से निजे घोषणा करते मु राजनीति सहित कौन संपर्क रखी ना, मु राजनीति संन्यास नौ कि वास्तव में दलर लोक मैंने जहाँ सब कहती से ही प्रकृति में छाया उपदेष्टा भाव में बर्तमान कार्य कर परिस्थिति विस्फोरक है जे नवीन पट्टनायक दलर सभापति सी चाहिए सुजाता कार्तिकेयन को दल को आनी तांको अवस्थापित करने यही खबर तांकरी दल भितर जिते प्रसारित है से दलर लोक मैंने जो मैंने सब वरिष्ठ अनेक विधायक ठू आरंभ कर जो मैंने सब बड़ बड़ नेता अच्छा से माने कथाटा को बेसी पसंद कले ना, से सीधा सड़क नवीन पट्टनायक मुहर किसी कहवा परिवर्ते पदारे आसी अल्टीमेट आम देखुलु 25 मसीह नवीन बाबू असुस्थ हो पड़ते। असुस्थता समय बिजु जनता दल नेता भिड़ जमी आउ सेठी बहुत गुड़े कथा गुजब तैयारी होता, खबर डाउन बट नॉट आउट कथा राजा स्वाई सहित पांड्यान कथबार्ता या बहुत बड़ झड़ उठी धरित्री या रिपोर्ट करथिला। वाकफ बोर्ड समय आम देखुचु बिजु जनता दल एमपी मुना खां किभली मुह खोली जड़े पर जड़े नेता प्रथम थर पर बीजेडी सांगठनिक व्यापार को लेकिन मत रखी गोटे सेकेंड मुझाटा को सारी दिए तांकू नहीं जिते दल विस्फोरक परिस्थिति सृष्टि कौन है दलर किसी नेता बर्तमान तुहा को तुहा विभिन्न जगह बैठक करी जहाँ उद्वेग जो कारण होची सीधा सड़क मुहर न कहले परोक्ष भाव में कहते आधार होची सुजाता कार्तिकेयन दल भीतर को आसबे कि नहीं, एक आसिले तांको की प्रकार पोजिशन दिज्व यही सब लोक मैंने चर्चा चारिआडे होची जे कांग्रेस मोहम्मद मुकिम एवं बीजेडी जो मैंने असंतुष्ट नेता एमाने सब मिसी ये हूँ लाटेस्ट 2025 विदाय नेला बेलू को यही खबर उंकी मारुची। आगुरी थिला दल रहिबो कि नहीं, दल भांगी जीवो, नुआ दल हबो, एबे होउची मोहम्मद मुकिम एवं बीजेडी जो मैंने असंतुष्ट नेता से माने मिसिकरी गोटे दल करेंगे। मु खाली ये गोटे सम्यक सूचना दूची आप दल कर किसी आपत्ति ना, जेकोसी लोक चाहिए गोटे राजनीतिक दल कर जो मान कथा बीजेडी रे पड़ी दल करेंगे बोलिकी से माने चाहिए भी गोटे राजनैतिक दल करें। तार मूल कारण है आप गोटे राजनैतिक दल करने को हेले तार गोटे बलिष्ठ पृष्ठभूमि थिबा दरकार। बीजेडी केमती होता? बीजेडी होता जो कांग्रेस क्षमतार थिला, बीजेडी होता जो हठात बिजु पट्टनायक चलीगले तेणु गोटे शून्य स्थान सृष्टि है विरोधी पक्षरे कांग्रेस तो शासक दल में आ बीजेपी गोटे साइन बोर्ड पॉलिटिकल पार्टी से एमती परिस्थिति से मैंने कहले आम गोटे नुआ दल करवा जनता दल जोटा बिजु पट्टनायक छाड़ी आसले कि नेता किए हम आपण मैंने शुणिक आश्चर्य हे। आपण मैंने समस्त जानी जे सेतेबेले नेता किए हम बोलिकी कार का सहित पटिलानी केवल गोटे कथार मन मिले चाल खोजा बिजु पट्टनायक ना स्टाम्प बाजता कौन क्या पाइले जड़े दिल्ली की जाकर पुओ को अनुरोध कले आम गोटे दल कर सभापति हूँ तार नेतृत्व नुहतु। आप भाविले ए परिस्थिति आज ना, आज बीजेडी एमती सृष्टि होता गोटे बलिष्ठ पृष्ठभूमि एवं पृष्ठभूमि कौन आप सुजाता कार्तिकेयन दल आसवाई आप विरोध कर गोटे कौन दल करदे ये पृष्ठभूमि तो ग्रहणीय हेनी। द्वितीय कथा नवीन पट्टनायक भलकर जानते ये जिते बैठक जो जहाँ कले एमाने कौन सी जगह को एठू छाड़ी जापर गले भी अन्य दल कहीं ग्रहण करेंगे कहीं करेंगे कौन अच्छी ना तो भोट नहीं ना, भोट तो नवीन पट्टनायक ना भोट परिचालना करने भिके पांड्यान भाया लोक दरकार सेटा तो एमाने भी कर तेणु मोटामोटी भाव में एमान नवीन पट्टनायक सामान्यतम भरसा ना। एक आप देखिए एमान नवीन पट्टनायक समालोचना कर किसी कहना क्या गाड़ी दौरान भिके पट्टनायक भिके पांड्यान सुजाता कार्तिकेयन यही मानक समालोचना केवल कर किए
ସେମାନେ ଚାପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁ ସିଧା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯାଇକିରି ଯେ ଆପଣ କାହିଁ ତାକୁ ଆଣିବେ, ଆମେ କଣ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଏତେ ଦଳ ତିଆରି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଆମେ କଥାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବେ, ଏ ଚା ପିଇଲା ଭିତରେ ବଣଭୋଜି କଲା ଭିତରେ ଏଇ ନେତା ମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜନୀତି କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବଞ୍ଚେଇ କରିଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚେଇକିରି ବି ଆଉ ଏ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେଇଆ ଯେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ରାଲି କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା କରନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ସଭାପତି ଏଇମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି, ସିଏ ଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏ ଭିଡିଓର ଭକ୍ତ ଦାସ ପିସିସି ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସର। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ଷ ତମାମ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହଉ, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ରହୁ। ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯାହା ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଦଳ 2 ନମ୍ବର ଦଳ ହେଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 3 ନମ୍ବର ଦଳ ହେଲା। ଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ସଫଳତା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ରହିବା ଉପରେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ବହୁ ବାଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତ ଦାସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଭଳି କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଦାସ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ନେଇ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିବେ। ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କେତେ ରହୁଛି, କେତେ ରିସୋର୍ସ ଆସୁଛି, ନେତାମାନେ କେତେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ 26 ମସିହା ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଯିବ ନା ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରହିବ। ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କିଏ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ କି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବତା ଏଇଆ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଆଉ ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଗଲା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ, ସେଇ ନେତା ସେଇ 3-4 ଜଣ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଇଏ କାଲି ସିଏ ଆଜି ଇଏ ଏମିତିକିରି ହେଇକିରି ଚାଲିଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନୀତି କରିନାହିଁ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନୀତି କଂଗ୍ରେସ କରିଥାନ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଦଳକୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁମ୍ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ସେ ଦଳରେ କରାଯାଏ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠିକାର ପଟ୍ଟା କରିନେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆସି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଆପଣ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଆଣିବେ, ନୂଆ ବ୍ଲଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଭିତରକୁ ନ ଆସିବ, ନୂଆ ଆଇଡିଆସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବନି, ନୂଆ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଇଭଲ୍ଭ କରିବନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ବହୁତ ସମୟରେ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଜଲ୍ଦି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲୁଗାପଟା, ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ, ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ, ପାଠପଢ଼ା ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆପଣ ରାଜନୀତି 20 ବର୍ଷ ତଳେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନୂଆ କଥା ତାଙ୍କଠି ଅଛି? କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବି ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ମନେ ପକାଇଲେ? କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି ସମାଲୋଚନା କରାହେଉଛି, 24 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ପାଇଲା? 1 2 3 4 କହିଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଲା? ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଓଡ଼ିଶା ତ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ ୟାରି ଭିତରେ ସଭାପତି ସେ ଦଳର ହେଲା ପରେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦଳର ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଫଳ ହେବେ 26 ମସିହାରେ କହିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ରଖିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିବେ, ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।